प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, आज हमारा प्रोग्राम था कि आज से हम क्लास 2 की जो जनरल नॉलेज है इंग्लिश वाली, उसका हम तर्जमा भी और उसकी थोड़ी सी तशरीह भी करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, साथ में उसकी एक्सरसाइज करेंगे। चूँकि आम तौर पे स्कूलों में जनरल नॉलेज की किताब की जो इंग्लिश वाली किताब है उसका तर्जमा नहीं करवाया जाता, तो बच्चों को बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं बेटा पहले आपको तर्जमा सिखाऊं। जब तर्जमा समझ आ जाएगा तो आपको सवालात और जवाबात देना आसान हो जाएगा और आपको पूरे यूनिट की समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले अब्दुर्राफ़ी आप फिक्रा करके रीडिंग करें और मैं इसका तर्जमा करता हूँ। पहले इसका टॉपिक का नाम, ये चैप्टर 5 है और इसका नाम है रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस कहते हैं मजहबी को, फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को। त्यौहार यानी कोई मौका ऐसा जो मिल के इंजॉय करने वाला हो, मिल के मनाने वाला मौका, सेलिब्रेशन जिसमें होती है, उसे फेस्टिवल कहते हैं। Festivals are a part of a human life. त्यौहार हमारी ज़िंदगी का, इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। These are the occasions when people share their joys with each other. ये वो मौके होते हैं जिन पे लोग अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ मिलाते हैं, मिल के इंजॉय करते हैं। The Muslims celebrate Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha with religious zeal and festivity. मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाते हैं। In our country, Eid Miladun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, the earth of Hazrat Data Ganj Bakhsh Rahmatullah alayhi, the Charagan Fair, Spring Festival, etc. हमारे मुल्क में और भी बहुत से त्यौहार होते हैं, जैसे कि ईद उल मिलादुन नबी यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, जो कि 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। उसके अलावा हमारे जो लाहौर के एक मशहूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी, उनका उर्स, इसी तरह मेला चरागां और इसी तरह मुख्तलिफ त्यौहार हमारे मुल्क में मनाए जाते हैं। Are the religious and cultural festivals other than Eidain which are celebrated according to the local customs and traditions? ये वो त्यौहार हैं जो हमारे मुल्क में ईदैन के अलावा यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के अलावा ये त्यौहार मनाए जाते हैं और इनमें लोग पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं और इन्हें हम अपने कल्चर के मुताबिक मनाते हैं। The people of other religions of the world also celebrate festivals, for example, Christmas, Baisakhi, Holi, Diwali, etc. दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि हिंदू जो हैं वो होली, दिवाली और बैसाखी वगैरह मनाते हैं और जो ईसाई होते हैं वो क्रिसमस मनाते हैं। Eid ul-Fitr, on the completion of the fasting month Ramzan al-Mubarak, the Muslims celebrate Eid and festivity on the 1st of Shawwal. रमज़ान के का महीना ख़त्म होने के बाद जब रोज़े मुकम्मल हो जाते हैं तो यकम शवाल को मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। It is called Eid ul-Fitr. इस ईद को ईद उल फितर कहते हैं। On the day of Eid ul-Fitr, the Muslims embrace each other and distribute sadaqah fitrana to the poor so that they can also join and celebrate the festivities of Eid ul-Fitr. ईद उल फितर वाले दिन मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और मुसलमान गरीब लोगों को सदका फ़ितर देते हैं ताकि ईद के दिन की खुशियों में वो लोग भी शामिल हो सकें। Eid ul-Adha, Muslims celebrate Eid ul-Adha on 10 of Zilhaj. On this day, Muslims sacrifice animals and distribute the sacrificial meat amongst relatives, friends and the poor. मुसलमान ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज्जा को मनाते हैं। ज़िलहज एक इस्लामी महीने का नाम है, तो उसकी 10 तारीख को मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। ईद उल अज़हा वाले दिन मुसलमान मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को ज़बह करते हैं
اور ان کا گوشت اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور غریب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam is celebrated on the 12th of Rabiul Awwal of commemorate the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam birth. عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منانا ہوتا ہے۔ Urs. In Lahore, the Urs of Hazrat Data Ganj Bakhsh Rahmatullah alayh and the Charaga fair are also celebrated with great fervor. لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کا عرس اور میلہ چراغاں جو ہے وہ بھی بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ Christmas. The Christians celebrate Hazrat Isa alayhi salam birthday on the 25th December every year. It is called Christmas. عیسائی ہر سال 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، اس کو کرسمس کہتے ہیں۔ Diwali and Holi. Diwali and Holi are the religious festivals of the Hindus. دیوالی اور ہولی ہندو کے مذہبی تہوار ہیں۔ Baisakhi. Baisakhi is the religious festivals of the Sikhs. بیساکھی جو ہے وہ سکھوں کا مذہبی تہوار ہے۔ The blanks with the help of following words. ان لفظوں کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔ Diwali, Hazrat Isa alayhi salam, Sadqa Fitr, Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Dash is given to the poor to include them in the joys of Eid al-Fitr, Sadqa Fitr. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم عید الفطر والے دن صدقہ فطر غریبوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، تو یہاں آئے گا صدقہ فطر۔ The religious festivals of the Hindus are Holi and Dash. ہندوؤں کے جو مذہبی تہوار ہیں وہ جیسے ہم نے پچھلے صفحے پہ پڑھا ہے کہ وہ دو ہوتے ہیں، ہولی اور دیوالی۔ ہولی انہوں نے لکھا ہوا ہے، آگے ڈیش ڈالی ہوئی ہے، تو دوسری جگہ پہ ہم دیوالی لکھیں گے۔ Eidan means Dash and Eid al-Adha. عیدین کا مطلب ہے دو عیدیں، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ انہوں نے لکھا ہوا تھا تو ہم نے ساتھ عید الفطر لکھنا ہے خالی جگہ میں۔ The Muslims celebrate Dash on the of Zilhaj. مسلمان عید الاضحیٰ جو ہے وہ ذی الحج کی کون سی تاریخ کو مناتے ہیں؟ تو یہ مسلمان 10 تاریخ کو مناتے ہیں۔ On the 25th December every year Christians celebrate the birthday of Dash. 25 دسمبر کو عیسائی کس کی برتھ ڈے مناتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ Mark, tick and right answer. صحیح کو ٹک کریں اور جواب لکھیں۔ When is Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam celebrated? عبد الواسع بتاتا ہے کہ عید میلاد النبی کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 12 Rabiul Awwal کو. شاباش، بہت اچھے۔ Holi is the religious festival ہولی جو ہے وہ کن کا مذہبی تہوار ہے؟ of the Hindus. ہاں، ہندوؤں کا، شاباش۔ When is the Christmas celebrated? کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ On 25 دسمبر، December. ٹھیک ہے۔ In which city the Charaga fair celebrated? چراغاں میلہ کہاں منایا جاتا ہے؟ Lahore. ان لاہور، لاہور میں، شاباش، بہت اچھے، شاباش، جزاک اللہ۔